اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے، یعنی ٹرمپ اور ٹرمپ کی حکومت نے ان تمام یونیورسٹیوں کے فنڈ، ان کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس سیل کر دیے، منجمد کر دیے، جن یونیورسٹیوں میں فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آوازیں اٹھائی گئی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ دنیا کا یوں سمجھے کہ سب سے بڑا ہٹلر اور تاناشاہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ فلسطین اور غزہ میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے کیا ننگا ناچ کھیلا پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، جی ہاں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اب لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ پوری خوبصورت بستی جو ہے وہ کھنڈر ہو چکی ہے۔ اتنا سب کچھ اسرائیلی آتنکوادیوں نے کیا، اور اب جو لوگ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے یا اٹھا رہے ہیں، تو امریکہ میں کئی یونیورسٹیاں ایسی ہے جہاں پر باقاعدہ وہاں کے پڑھنے والے بچے بچیوں نے مظلوموں کے حق میں، مظلوموں کے سمرتھن میں آواز اٹھائی اور اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف نعرے لگائے، سیز فائر، جنگ بندی کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کیا۔ تو اب جناب ٹرمپ نے یہ کیا کہ ایسی وہ تمام یونیورسٹیاں جہاں پر آواز فلسطین کے مظلوموں کے لیے اٹھائی گئی تھی، ان تمام یونیورسٹیوں کے فنڈ منجمد کر دیے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا بڑے ہٹلر اور تاناشاہ کو دیکھ رہی ہے کہ کوئی مظلوموں کے لیے آواز بھی نہ اٹھائے، اور یہ اسٹائل اب ہمارے ہندوستان میں شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ٹرمپ اور نریندر مودی بڑے جگری دوست ایک دوسرے کا الیکشن کا پرچار کرتے ہیں، تو اب جیسے آقا کریں گے ویسے غلام بھی کریں گے۔ تو اب ہمارے ہندوستان میں بھی یہ اسٹائل شروع ہو چکی ہے کہ جو بھی ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف، حکومت کی ناپاک نیتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، ان کو اور ایسی سنگھٹناؤں کو دبانے اور کچلنے کا کام میرے پیارے ملک میں ہو رہا ہے، بلکہ بلڈوزر بھی چلا دیے جا رہے ہیں اور اکاؤنٹ بھی سیل کر دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر انڈونیشیا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سلام انڈونیشیا کو، وہاں کے ذمہ داروں کو۔ انڈونیشیا نے کہا کہ ہم جنگ زدہ فلسطینیوں کو، یعنی جو جنگ سے متاثر ہے، جو مظلوم ہیں، جو پریشان حال ہیں، انڈونیشیا نے کہا کہ ہم ان مظلوم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنے یہاں یعنی انڈونیشیا میں پناہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔
जकार्ता इंडोनेशिया का ये बड़ा बयान आया है कि हम उन तमाम लोगों को आरजी टेम्पररी पना देने के लिए तैयार है। इस अमर का इजहार इंडोनेशिया के सदर ने गुज़िश्ता कल अपने बयान में किया। इंडोनेशिया के सदर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वो मशरिक़ वुस्ता और तुर्किया के दौरे का आगाज कर रहे हैं। फलस्तीनियों को इंडोनेशिया लाने के लिए इक़दामात के सिलसिले में बातचीत का आगाज किया जाए। उन्होंने कहा कि हम जख्मी, सदमे से दो चार और यतीम फलस्तीनियों को जंगज़दा इलाके से निकालने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा कि ये फलस्तीनी उस वक़्त तक इंडोनेशिया में रहेंगे जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती, यानी जो जख्मी हैं वो सेहतयाब नहीं हो जाते। गज़ा में हालात उनकी वापसी के लिए जब तक साजगार नहीं होते वो उन्हें यहाँ हम महफूज तरीके से रखेंगे। इस तरीके से बयान उन्होंने दिया है। जी हाँ, हम तमाम इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर अभी तक किसी अरब मुल्क ने, किसी भी इस्लामी मुल्क ने इंडोनेशिया के अलावा ऐसा बड़ा बयान नहीं दिया है। हालांकि एक तरह से ये बयान भी मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मदद तो यह है, मजलूमों की मदद तो यह है कि तमाम इस्लामी मुल्क, बल्कि 5 ही इस्लामी मुल्क अगर मैदान में उतर जाए मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए, तो कसम अल्लाह की किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाई कि वो फलस्तीन और गज्जा के मुसलमानों को क्या, दुनिया के किसी मुसलमान को सताए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी है, वजीर आजम नेतन्याहू, जी हाँ, नेतन्याहू को ट्रंप ने झटका दे दिया। हालांकि दोनों का बड़ा करीबी बाप बेटे का रिश्ता है, क्योंकि इजराइल जितना आतंकवाद का नंगा नाच खेलता है, पूरी मदद होती है अमेरिका की, ये दुनिया जानती है। लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को झटका देते हुए कहा, क्या कहा कि ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। एक्चुअल में नेतन्याहू का यह कहना है कि हम ईरान पर हमला करें, लेकिन अमेरिका ने उसकी बात को नहीं माना, तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और ओमान में, कतर में बराह रास्त डायरेक्ट मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम बैठकर डायरेक्ट बातचीत करेंगे जो कुछ भी मसला है ईरान के साथ। जबकि इजरायली आतंकवादी ये चाहते हैं कि जैसे फ़लस्तीन गज़ा को तबाह किया गया, ऐसे ही सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, ईरान पर भी हमला किया जाए, क्योंकि आतंकवादी तो यही सोचते हैं। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने इस आतंकी की बात को नहीं माना। नाज़रीन, चाइना से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, चाइना में, चीन में एक बड़ा हादसा हुआ कि नर्सिंग होम में आग लगी। नर्सिंग होम में आग लगने से 20 अफराद की बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। यानी हादसा बड़ा खतरनाक था, 20 लोग मरे हैं। शिमाली चीन के हेबई सूबा में ये हादसा पेश आया। एक नर्सिंग होम में आग लगी जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। मंगल की देर रात अस्पताल में ये आग लगी। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 20 लोगों की जान चली गई थी। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मकामी अफसरों के हवाले से बताया गया कि बुध की सुबह तक 20 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, कन्फर्म हो चुका है। इस वाक़े में कई दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने आग से बचने के लिए इमारत से नीचे छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उन्हें खतरनाक शदीद चोटें आई है। इत्तला के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सिंग होम में कई बुजुर्ग और मुलाजिमीन मौजूद थे। लेकिन मैं बता दूं कि इस हादसे के बाद, जो चाइना के नर्सिंग होम में हुआ है, इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में नर्सिंग होम वालों को, जी हाँ, चौकन्ना और होशियार हो जाना चाहिए कि नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी के इंतजामात को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर लेबनान को लेकर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका के एक ओहदेदार, जी हाँ, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि लेबनान अपने पांव पर अगर खड़ा होना चाहता है तो फिर उसे हिजबुल्लाह को ख़त्म करना होगा। अमेरिकी ओहदेदार का ये बयान आया है। ईरान मशरिक़ वस्ता को अदम इस्तेकाम के एक नए और ख़तरनाक मरहले में
घसीटने की कोशिश कर रहा है। यानी उन्होंने ईरान को भी गोया के मुजरिम बताया कि ईरान एक नए खतरनाक मरहले में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर लेबनान वगैरह शाम को घसीटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि अगर लेबनान बचना चाहता है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है, तो फिर उसे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को खत्म करना होगा। हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप लेबनान के अंदर एक कैंसर है। अगर लेबनान बचना चाहता है तो फिर उसे हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना होगा। वहीं पर यह भी खबर आ रही है, एक गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी ने हिजबुल्लाह के एक सीनियर जिम्मेदार के हवाले से बताया है कि अगर इजराइल जुनूबी लेबनान से अपनी फौज निकाल कर हमले करना रोक दे तो तंजीम अपने हथियारों के मुस्तकबिल के हवाले से लेबनानी सदर से बात करने के लिए तैयार है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।